ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କୁହନ୍ତି କର୍ମ କର ଫଳରେ ଇଚ୍ଛା ରଖନି ହେଲେ କାହିଁକି ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିଏଲ ଷ୍ଟୋରି ତାର ଜାଣିବା ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି କି ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକି ଏତେ ଟେନସନ୍ ଥିଲି କି ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା ଯେମିତି ହେଲେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ ବି କଲି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମର ଆଗ ଦିନ ମୋତେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲା କି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ରିଭିଜନ୍ ବି କରିପାରିଲିନି एंड एग्जाम देकी जेतेबेले आसिली देखिली कि बहुत गुड़े सिंपल क्वेश्चन मो छाड़ी के आछे जहार आंसर कि मते जणा थिला और बहुत गुड़े क्वेश्चन मु भूल कर देछि आ जहार आंसर भी मते जणा थिला जेतेबेले रिजल्ट आसिला कट ऑफ जाइथिला 60 एंड मोर रिजल्ट थिला 53 जस्ट 8 मार्क रो डिफरेंस तो सेति पई तो कर्म भलो भाबरे कर जाद्वारा एथिरे परफेक्शन आसीबो रिजल्ट विषय ओरिड हेले केबे भी आमको से कर्म रे कुशलता बा परफेक्शन आसी पारि पड़े जेते बेले आपण कर्म को भलो भाबरे करिवे रिजल्ट पछरे आपण नुहे रिजल्ट आपण को पछरे जीव बुझिला हरे कृष्ण।